हत्या दोष हुए प्रथम दिन में नारी को छुईले लिंग हरण दोष द्वितीय दिन में गोहत्या दोष तृतीय दिन में नारी को छुईले ब्रह्म हत्या दोष होई सही प्रकार सप्त दिन शुद्ध अस्पर्शामु सोने मते ये सोईमा ज्ञान पढौछु मते सोईमेनी मो भाई आदेश तू जा हां बसाइबो बेटी की घर तो पदी केई गिलो तू हम दे 80 82 किलो हम कोन बेटी को एते तोर बड़ मुनाटा मुने रे दुर्बल जामुनी भगवान मिलो ना ये छाड़ नहीं भागला डर की काल छाड़ दो ये छाड़ू नहीं भरोसा नहीं अनिला पंचटा स्वामी सब नीरव हाथ जोड़ी देला पुरुषवास तलरे विवसना पाई उद्यत होतवा द्रौपदी कहला प्रभु तू कोन एठी ना हो प्रभु अल्लाह एठी ना प्रभु तू एठी ना हो निश्चय तो थबु भाई बाबा कहले क्षीर रे लवणी पराय अछि सब कारे अछि कृष्ण रतिवार स्थान दे नाही भुवन रे क्षीर रे लहुणी लुचि के रहया बया हे भगवान तू पर सबुटी अथु छुआ स्कूल गले हाथ जोड़ी ठिया होती स्कूल बारंडा रे नाले बगीचा रे बोला ठाकुर कोठी अछु जस्तळ लागी आकाश तुहा तेरा बुझाए आकाश तुहा तेरा बुझाए आकाश सबुटी अछु तू पर सब देखुछु छबिर मधुवर्ण बोध छुआ पाठ आरंभ कले वर्णबोध होई धरे पाठ आरंभ कले नैषध धरे नि दमयंती धरे धरे वर्णबोध कोन पढे कहिलु जहा मुकरई जहा मुकहई जहा मु चिंतई मने हो जहा चिंतई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानु छति प्रतिक्षणे हो पासे अछंदी दिवस रजनी महाप्रभु पराचर हो महाप्रभु पराचर हो महाप्रभु पराचर कथा मोहि हृदय ताकु पूजी मुनि अंतर हो प्रभु तुमा सबुटी अछु आया सब जगह तो सत्ता अछि भागवत परम शास्त्र मुक्तिर पथ बाबा बुढ़ा मला बेलू भागवत पढ़ाबो ना हंस उड़ी गला दमयंती की जाई कहला नळइंचा पुरुष पढ़ाओ हमर खुदरी कोनी पढ़ाई दला मुक्ति रो ए हां कोन है कर हां बा बोलो बुढ़ा मला बेलू भागवत बोला हमर खुदरी बुढ़ा मला बेलू रामायण की महाभारत ए की नळ देखिला दमयंती की पुष्कर आइना कोली ता भाई पुष्कर ताको तोड़ी देला ये बनसारा बुलिला ताको साप कामु देला ये पढ़ा काई कहलु मुक्तिर पथ भागवत भागवत हम भागवत पहिले मुक्ति मिलबो ना ए सजो भागवत सेया कहले सकल घटे नारायण संकियो ना एकदम चुपैबो भगवान को सत्ता सब जगह रे पूरी करी अछि आउ कोन सारे
ଆପଣ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ତୁ ବେଶୀ କହବନି ମ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ପଡେନି କୋଉ ଜାଗା ଟଏଲେଟ ଟଏଲେଟ ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆ ହବନା ଟୁଲେଟ ଟଏଲେଟ 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 ଏମିତି ଇଂଲିଶ ମୁଁ ପଢି ନାହିଁ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିପାରୁନ ଟଏଲେଟ କଣ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନ ନା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେବି କଣ ହଗିଲା ଘର ପାଇଖାନା କହୁ ହଁ ପାଇଖାନା 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 ହଁ ଭଗବାନ ପାଇଖାନା ଯାଆନ୍ତିନି ନା କାଇଁ ସେ ତ ଖାଆନ୍ତିନି ହଗିବେ କାଇଁ ବସୁରୁ ଚୁପି ସେ ଶୁଙ୍ଗୁଅନ୍ତି ଠିକ ହେଇଯିବ ସେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ତୁ ତ ସବୁଠି ଥାଉ ହଁ ବା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କହ୍ନେଇ କାହ୍ନୁ ବଂଶୀଧର ଚକ୍ରଧର କେଜା ନା ତୋର ଆଉ କଣ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ନାହିଁ ନା କୁନ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ତୋତେ ଜାଣିଛି କଣ କୋଉ ନା ଏ ଇତିହାସ ଯାହାକୁ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଡିଆ କହିଲା ଏ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଡିଆ ଚାକି କୁଟିଆ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଲା ବା 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 ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଏ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଡିଆ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଜାଣିଛି ସେ ନାଁଟା ପ୍ରଭୁ ନା ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ଦଣ୍ଡୁ ଥକି ଦୋଷେ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦୋଷ ଦେଖିଏ ଦଣ୍ଡ ଦବ କଣ ମୁଁ କରିଛି କଣ ମୋର ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥାନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିଲା ହାତ ଦେଖିଦେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏବେ ଗୋଟିଏ ତ ନେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଶରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ତ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଦୁଷା ବିରକ୍ତ ହୋଇଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେହରୁ କେବେ ବସ୍ତ୍ର ନ ସରିଲା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଦୁଷା ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଭାବରେ ରହିଲେ ପାଣ୍ଡବର ପଟ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସତୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ପାରିଜାତ ଦ୍ରୁମକୁ ଯେ ଆଣିଲେ ଆଉ ହନ୍ତା ଦନ୍ତା ବଳାତେ ସ ପରମ ପୁରୁଷ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକି ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହାତୀ ଡାକିଲା ଉଦ୍ଧାର କଲେ କୁମ୍ଭୀର ଗଲା ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଦେଖିଲା ସେଦିନ ଗଜରାଜ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ କୂଳରେ ଅନିଲା ଭାଗବତ କହିଲେ ତୋଳି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ଡାକିଲା ଭୁଲ ହେଲା ଭୁଲ ପଦ କାଇଁ କରୁଛ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି এই যে চালু নয় ମୁଁ ତ ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିବି ପୁଅ ଭୁଲ ପଦ କାଇଁ କରୁଛ କଣ କି କଣ এই ଯୋଉ ହାତୀ ହଁ ଏ କୋଉଠି ଡାକୁଥିଲା ଏ ଅମିର କବଳରେ ପଡି କୋଉଠି କୋଉ ଜଳରେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଜଳରେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଜଳରେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁ କହିଲ ଶୁଣ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀ ଜଳରେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ହାତୀଟା ପଡି ଡାକୁଛି ଇଏ ପଦ୍ମକୁ ତୋଳିକିରି ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ନଈରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ
ନଈରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଚାଲାଉ ଚାଲାଉଲା ପଇସା ନେଲେ ଯାହା କହିବ ହଁ ଆଉ ଭଲ ଆମେ ଡାକିଛୁ ନଈରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ନା ନାଇଁ ମାତୃଘର ଭଲ ପୁଅ ଦୋଳି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖଳାଦି ମୂଳ ତମ ସେଇ ଯୋଉ ଫୁଲଟା ହେଇଛି ଯୁଆଡେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଲି ପଦ୍ମ ଅଛି ଏଠି କିଣିକି ପଥର ପଦ୍ମ କାହିଁ ସେଠି ବଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ରହିବ ବାଲିରେ ପଥରରେ ପଦ୍ମ କୋଉଟା ନଈରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେନି ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଇଏ କୋଉ ନଈରେ ଥିଲା କାହିଁ ରହିଲା ତା ତଳ ପଦୁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ମ କୋଉଟା ମନ ପ୍ରାଣ କୁହୁ ସମର୍ପିଲା ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ରେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରି ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତିଲା ଭଗବାନ ଯାଇ ସେତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲେ କଣ କଲେ ଶୁଣି ହଲେ ଗଜର ଡାକକୁ ଶୁଣିଲେ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ସେଇ ନାରାୟଣ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅନ୍ତିମ ରଜନୀର ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୂଢ଼ୀଭୂତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ଆମର ବୃଦ୍ଧବନିତା এই অনুষ্ঠাନର ଦାତା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପାରପ୍ରେମୀ ଆଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତୁ ସବେ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବସି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ବାପି ମାନେ ତୋରି ଗଲେ ବାପି ମାନେ ତୋରି ଗଲେ ବଡ଼ି ସୁନ୍ଦର ରତନ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଅଗତିର ଗତି ଭୟ ଯେ ଅଧମ ବିନତି ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର Prabhu ke
प्रभु के सुंदर लीला भूल भये देव प्रभु के सुंदर लीला प्रभु के सुंदर लीला सारा विश्वर देवता काले पुरी वाला कहिबा हमर ओडिसा वाला कहिबा हमर ना से सारा विश्वर सेठी भाई अभिराम ठाकुर कहिले तू ही जगत मुक्त नाथ नाम जगन्नाथ 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 ओ भंज भंज सम्राट उपेंद्र भंज कहले से कम मुकट कर जगन्नाथ नाम चारि बने चलो एवा कुसाम भंज कहले कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कहले से कंबु कटक कम्बु कहले गेंडा कटक वो आज्ञा कंबु कहले शंख शंख हां कौन राज्य कौन शंख जा पृथ्वी बंगाली पहले छक्का मन चालो जीवा छक्का नयन देखिबा छक्का मन चालो जीवा छक्का नयन देखिबा शंख ना जीवन मंडलरे एनी नेत्र सत्य जुगरु ठाकुर अछंती तृतीयार थिले द्वापर थिले कलिरे भी जगन्नाथ अछंती शंख क्षेत्र शंख कटक भगवान सेठी अछंती मु मां कथा कहूथे ताबिरे या पळे 9 जन मां के गंगा धरित्री गोमाता गर्भधारिणी चारि गंगा गुटे मां वसुमाता मां गोमाता मां गर्भधारिणी मां अन्नदात्री अन्न जे दिए के डीलर ओई डीलर आ डीलर नु आ किए दो अन्नदात्री किए नमस्ते कमला गोसागर दुलारी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु पाटरानी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी मां कमला लक्ष्मी अन्नदात्री मां वीणा तंत्री वीणा जे धारण करते से मां ये नमो नमो वीणा पाणी मां भारती कंठ गाई नमो नमो वीणा पाणी अन्नदात्री वीणा तंत्री गुरु पत्नी कथे गोचो गुरु पत्नी गुरुमा सान मातृवत परदारेषु देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी रखी जहाँ कन्या पिता को ठाकुर ग्रहण करिछु से स्त्री आ दुनिया समस्ते मां पत्नी मातृ समातृक माने स्त्री रो मां सासु मां से होचंदी मां ए नजर को जे मां ऊपर देखे तमाम जीवन सफल हबो शंख कटक भंज कहले कम्बु कटक जोटा होची शंख कटक बांका गोलबाई से भी कहले नीलगिरी कटक जगन्नाथ नीलगिरी कटक विजय जगन्नाथ
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନୀଳଗିରି କଟକ ଶଙ୍ଖ କଟକ ବମ୍ବୁ କଟକ କଟକ ଆଜ୍ଞା କେଜାଣି ଏଇଆ କଟକ କଟକ ତ ଗୋଟାଏ କଟକ ଆଠୁଟା ବାପ ରେ ଏତେ କଟକ ଆଠୁଟା କଟକ ପୁରୀଟା କମ୍ବୁ କଟକ ଶଙ୍ଖ କଟକ ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି କମ୍ବୁ କଟକ ଫାଙ୍କା କହିଲେ ନୀଳଗିରି କଟକ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ବୁ ଶଙ୍ଖ କଟକ ଆଉ କଟକ ଆଉ କାଇଁ କଟକ କଟକ ନ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଯୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ସେଟା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ କଟକ ନୁ ଅଛି କଟକ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉଟା କଟକ ଅଛି ମାନେ ତା ଛୁଆ କଟକ କଟକ ଭିତରେ କଟକ କଟକ ଭିତରେ ଆଉଟା କଟକ ଅଛି କଟକ ଭିତରେ କଟକ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନା କଟକ ଭିତରେ କଟକ କୋଉଠି ଆପଣ ନଈବନ୍ଧରେ ଯିବେ କାଠଯୋଡ଼ି ନଈବନ୍ଧ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଯିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାପରେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛୁଆଙ୍କ ବଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ତାପରେ ଗୋଟେ ଛକ ଆସିବ ଭୁଲେଇଟେ ଏବେ ନୂଆ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗୋଲ କରି ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବାପଟେ ବାଟ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ତ୍ରିଶୂଳିଆ ସେତୁ କେତେ ଗଳି ବୁଲୁଛ ତାପରେ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ତାପରେ ବାହାକୁ ଯିବେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ତାପରେ ବାହାକୁ ଯିବେ ସେଇ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଟକ ତା ନା ଅଭିନବ କଟକ ପ୍ରଥମ କଟକ ସିଏ ଅଭିନବ କଟକ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୀଡ଼ାନା ସୀତା ନାମ କଟକ ଭିତରେ କଟକ ରହିଛି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକ ସେଇ କଟକରେ ସେ କୋଉ କଟକ ଏପଟେ ମହାନଦୀ ବନ୍ଧରେ ବୁଲି ଆସିବେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପାଖରେ ବାହାରୁ ଯିବେ ଜବରା ନିକଟ ପଡିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରୁପା ନିକଟ ଆସିବ ଜଗତପୁର ପଳେଇବେ ବିରୁପା ନିକଟରୁ ବାପଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଚିରି ବଣଟାଏ ପଡିଛି ସେଇଠି କାଗଜ ପଡୁଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଟକ କହୁନି ପୁରାଣ କହୁଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା ଅଟେ ବିରାଟ କଟକ କଟକ ଥିଲା ଏବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଳେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଛତିଆ ଗ୍ରାମଟି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅମରାବତୀ କଟକ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ପଣ୍ଡିତ ମନେ ଏଟା ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ ଏଟା ଅମର ଦାସ ଥିଲେ ଅମର ଦାସ ଆଉ କଟକ ମାଲକାନଗିରି ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ନାହିଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷମ କଟକ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକ ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧର ଗୋଟେ ଚାରଛକ ଅଛି ଚାରଛକରୁ ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେଇଠି ପଡିବ ଗୋଟେ କଟକ ବାହା ପଟେ ବୌଦ୍ଧ ଚାରିଛକରୁ ସୋନପୁର ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବାଟରେ ଗୋଟେ କଟକ ପଡିବ ତା ନା ପୁରୁଣା କଟକ ସାତ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଟକ ଆମର ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନାତ୍ରିକୂଟ ଖାଇବାକୁ କିଏ ମନା କରେ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାଗନ୍ତେ ନଦିଅନ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ମାଗନ୍ତେ ନଦିଅନ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ କିଏ ମନା କରେ କଣ ଏଇ ଖାଇବେ ଭାଇନା ଖାଇବା ଆଉ କିଏ ଖାଇବେ ଭାଇନା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରୋଜଗାର ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବି ତାଙ୍କର
ଦେବା ନାହିଁ ସେ ଖାଇବେନି କାହିଁ କହିଲୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ଜଳଧାର ପ୍ରିୟ ଶିବ ଉପଚାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଉପଚାର ପୂଜା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ବାପା ଚୁଡ଼ା ଦହି ପଡିବ କେତେ କନା ମୋର କୁଆଡେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଚୁଡ଼ା ନଈ ପାରିବାକୁ ପଳେଇବେ ରେ ଦେଲେ କିଏ ମନା କଲେ ଚୁଡ଼ା ଦହି ପଇଲେ ଦେଲେ କିଏ ମନା କଲେ ନନା ମୋ ବେଳା ଭଲ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଖାଇନି ଖାନ ଭେଣ୍ଡି କି ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ଆଜି ନଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଦେଖିଦେଲେ ଭେଣ୍ଡି ମୂଳ ଉପରେ ଖାଇ ଏ ସଜ ଏ କୋଣ ରାହିବେ କି ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ये त्रिकूट संधि रे भगवान अछन त्रिकूट संधि की लय अपन त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो मते तो खीर दिया मते सत्तू न दियो भेंडी भजा मते नाही एटा जति ठीक हे गला आ त्रिकूट संधि की लय अपन त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो त्रिवेणी बहुत चिन्नी ढालो उजाय प्राणी बहुत उजाई उजाय प्राणी बहुत उजाई बहुत मते के लय करो भाई बोलो रे भाई बोलो भालो भगवान के लय करो भाई बोलो रे भाई बोलो त्रिकूट संधि की लय करो संधि की लय करो त्रिवेणी बहुत এইটি ত্রিকূট কটক এইটি গুরুলতার মধ্যে ভগবান কর সত্তা সেইটি আছে মানে আট ভগবান সবুজ অন্তর্নি প্রহ্লাদ কইলা কইলা বাবা হরি হরি আদ্যে প্রান্তে মধ্যে চ মহাহরি সর্বত্র ইয়তে কইলা ইয়া হরি কই দব ওই তো দেবো রাত সভারে রামা এই প্রহ্লাদর বউ ये हिरण्य कश्यपुर स्त्री तारा कयाधु ना अंधुनी कयाधु किछि स्त्री लोक मानकु लोभ देखै कौड़ी दब बोली कहि ताकु सब पाखे बसैथला कहला मो पुओ जेतबे कहिबनी हरि बोली तमे पुरा पाठ करिवो से निमित्त आपा सुनी पारिबनी जेतबे प्रहलाद हरि बोली कहला ये 8-10 टा स्त्री लोक थिले कोन पार्टी करिवे बोबैला भैया कले सत्य युगर आरंभ रे प्रहलाद हिरण्य कश्यपुर राजा दरबार रे प्रथम हरि बोल पकेला हरि बोल हरि हरि कहले तोरी आउ ये जो स्त्री लोक गुरा जो शब्द करनथले ये कोन कोन सेटा शब्दटा को हालो हरि कुआला सत्य करे सेई हालो हुई अपरम से हुलो हुई हेला हरि बोल हुलो हुई हेला हरि बोल हुलो हुई एक तो होइला हरि बोल हुलो हुई एक तो होइला हरि बोल ना गुडा ब्रह्म हुलो हुई ना गुडा ब्रह्म हरि बोल शब्द ब्रह्म हुलो हुई ना निशब्द ब्रह्म हरि बोल आदि सुबुजी हुलो हुई ना निशब्द ब्रह्म ये दीदा लगो भक्ति मार्ग एकाठी हबो किंतु बेले बेले एकाठी हबो नै जेतबे सबलिबो हरि बोल पडिबो हुलो हुई पडिबो पडिबोनी पडिबो ना किंतु सत्य जुगरे हरि बोल हुलो हुई एकाठी पडिता हे सज्जन हे प्रग्राही निर्देश पंडित महोदय ये सेदिन शंखकटकर राजा होचंदी जगन्नाथ जा इच्छा रे जगत चली सी न चाहिए
କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ତିଆରି ସମ୍ଭବ ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ହବନି ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଦି ଜଣ ଯାକର ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବଣ ଭିତରୁ ପଚାରି ପଚାରି ବାଟ ଚାଲିଗଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଇଏ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଘାସ କାଟିଲେ ଘୋଡ଼ା ଜଗିଲେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଚରେଇଲେ ଘାସ କାଟିଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ବାପ ଘରେ ରହିଲେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ କୁଆଡେ ଗଲା ଇଏ କଣ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି କଲେ ଦମୟନ୍ତୀ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଲାରେ ଅଛି ଦମୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର ଗୋଟା ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ପାଇଁ ସବୁ ନାମ ବିନା କେହି ସାଗରେ ପଶିଲେ ନ ଭଇ ଘୋର ବିପଦ ଶରଣବଲ୍ଲରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ସାଗର ପାର ହବା ଲାଗି ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ସାଗରକୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ପଦ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଭରସା କହିଲା ଇଏ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ନାଚା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ରହିଲେ ମୁଁ ସିନା ଏଠି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ସିଏ ରାଜ ସିଂହାସନ ରାଜଗାଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କୋଉଠି ରହିଲେ କେଜାଣି ଗୋଟା ଯୋଗୀକି ଡାକିଲା ଯୋଗୀ ପୁଅ ସୁନା ମୋହର ଦିଟା ନେ ମୋ ଜୀବନର ତଥ୍ୟାବଳୀ କହୁଛି ଆକୁ ଗୀତ କରିଦେ କେନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେଇ ନଗର ନଗରେ ଯାଇ ଏହି ଗୀତକୁ ବୋଲି ପାଟି ଦିଏ ଏ ଗୀତ ଶୁଣିବ ମତେ ତୁ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରା ବୋଲାଇ ଯୋଗୀ ପୁଅ ଏବେ ତାଙ୍କରି ଗୀତ ବୋଲି ଯୋଗୀ ବୋଲୁଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣ ରାଜଦଣ୍ଡରେ କେନ୍ଦ୍ରା ବୋଲୁଛି ଗୀତ ଆଉ ଏମିତି ପୁରୁଷ ସେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନାରୀର ପିନ୍ଧା କାନି କାଟନ୍ତି ନିଜ ନାରୀର ପିନ୍ଧା କାନି କାଟନ୍ତି ନିଜ ନାରୀର ପିନ୍ଧା କାନି କାଟନ୍ତି ଇଏ ଘୋଡ଼ା ରହୁଥିବା ଲୋକଟା କାନେଇଲା ଇଏ କଣ କହୁଛି କହିଲା ଯୋଗୀ ପୁଅ ଏ ଗୀତ ତୁ କେମିତି ଶିଖିଲୁ ନା ମୋ କବିତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋ ବାପା ପୁଥିଲା ମୋ ଜେଜେ ପୁଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ବୋଲିକି ଭିକ ମାଗେନା ଆଜି ବୋଲି ଯୋଗୀ ମହା ଚାଲାକ ଜାଣିଦେଲା ଦମୟନ୍ତୀ କି ଖବର ଦେଲା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ଗୋଟା କିମ୍ବୁତ କିମ୍ବା ବିକୃତ ମଣିଷଟାଏ ଅଛି ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି ମତେ ପଚାରିଲା ସିଓର ସଟ୍ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ବାପା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ଯୋଉଠି ଥର ଖବର ପାଇ ପଳେଇ ଆସ ସ୍ୱୟଂବର ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଜି ଖବର ଦିଅ ରାଜା ଖବର ଦେଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଚେରି ମଭାବସ୍ୟ
নিমন্ত্রণ দেইদেবে সবু রাজা আসিবে স্বয়ম্বর হব আর ঋতুপর্ণ রাজ্যে পুনি চিন্তা করিলা ঘোড়া সারে যাইল এ কথা জানিলা মহারাজ আপন ଯିବେ না কালি তো স্বয়ম্বর মুখ্যমন্ত্রী ଯିବି না ମୁଁ ନେଇଯିବି ଘୋଡ଼ା ଚାଳନାର ବିଧି ନଳ ଜାଣିଥିଲେ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଡ଼ା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବର ସେ ପାଇଥିଲେ ରାଜାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ଖବର ନେଇଗଲାଣି ସେଇ ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଡାକିଲା କହିଲା ସଖୀ ଗୋଟେ କାମ କର ସେଇ ଯୋଉ ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଅ ସିଏ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନା କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧି ସବୁ ଦବ ହାଣ୍ଡି ଦବ ଚାଉଳ ଦବ ପରିବା ଦବ ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ ଦବ କାଠ ଦବ ଅଗ୍ନି ଦବ ନିଆଁ ଦବନି ଦମୟନ୍ତୀ କହିଲା ସଖୀ କଣ ହଉଛି ବୁଝିକି ମତେ କହିବ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଚୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଜାଳ ବସିଲା ସଖୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଳ ନେଇଲେ ଅଗ୍ନି ଦକ୍ଷିଣୀ ଜଳିଲା ନିମିଷକେ ସବୁ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଲା ନିମିଷକେ ସବୁ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଲା ନିମିଷକେ ସବୁ ପାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଲା सखी खबर दे दे अरे लड़ा का रूप ही दुनिया दे बुझे आज साला सखी लोग पार्टी करना देख आप कौन हो वो दमयंती जानिले आउ मोर असुविधा नाही खजिला बोल खोजिला थे आउ तेरी जाकू पाई खोजु तेरी जाकू पाई बोली गीता को खबर देबे ऐसे प्राण प्रिय देवता मोर आदि अवस्था विवर्ण देइथला सर्प जेतिकी दिनी सेति दिन भीतर से कहिची पुनर्बार तम दि जनकर मिलन हेले तुम पुनर्रूप फेरी पाई रूप फेरी पाइले नळ दमयंती सेदिन राजा भीम दीनजा को पुनर्मिलन करिले सत्य पाखे हारिला कोळी मात्र देइथला देवता मन सिके खेला मोर बेसे कोळी आसे धरी धरी पुष्कर सहिते कानने पुष्कर सहिते कानने बर बेसरे कोळी साडू आउथला देवता मन को देखला चार जण जा आउछन रे राती रे काम सरी गलानी रे पैसा तो नहीं नथो आउ पैसा नहीं जबे खाई को बाला सरिया दे से घुमा हां वो देखो अरे जो देवता हां देवता ना कोळी जाउची अरे क्यों देवता बोला ए हां बोला तुम स्वयंवर सहिला ना सरिया से विवाह कला गोटाए मानव कोळी कहला रे हे ओ एटा हमरा कभी को संग मार कर किया करो तमे नरकर किणा चाकर तमे कौन कहू हम तो मुई कर हां गुआरो आउ चचलिया बळ तो जी देखिबो आ ठीक पातलो जे सौधव आंठुआ मारी नलता नाकेरे नका पड़ी पूरा ता नागुरो कामुले ता नागेरे उटा गछ देखा हां सब ता नागुरो कामुलो से उठी टोटाली सेम पड़ी था आ जे जो बोल दो दौड़ दो ये चा ताकि खाली मुलो थबो डाल रे वो बड़े ना एटे वाला दुख भीरुलो पुष कंडर कर किया कर कोई कोइला
କହିବେ ତମେ ନରଗୁଡା ମଣିଷ ଚାକର ବନିକି ଆଇଲ କଣ କଲ ହେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମୁଁ ବେଶ ତା ଭାଇ ପୁଷ୍କରକୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗଳି ଲଗେଇବା ମସୁଧା କରେଇଲା ଇଏ ଘଟଣା ଘଟେଇଥିଲା ମିଳନ ହେଇଗଲା ଦି ଜଣଙ୍କର ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା କଳି ପରାସ୍ତ ପୁଷ୍କର ନଳଙ୍କର ଭାଇ ସିଏ ନଳକୁ ବିଦା କରି ବସା ଖେଳରେ ହରେଇ ରାଜଗାଦିକି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା ପୁଷ୍କର ଗାଦି ଛାଡ଼ି ହଂସ କଥା କହି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ହଂସ ଅଛି କଥା କହୁଛୁ ଇଏ ହଂସ କଥା କହିଲା ରାଜା ନଳ ଆଉ କାହିଁ କାହା କହିଲା ରାଜା ନଳକୁ କଥା କହିଲା ହଂସ କହିଲା ମତେ ତମେ ଛାଡି ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବି ତମକୁ ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଥିଲା ଇଏ ହଂସ ସାଧାରଣ ହଂସ ନୁହଁ ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହଂସ ଇଏ ସାଧାରଣ ହଂସ ନୁହଁ ଇଏ ହଂସ କିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବାହନ ଯୋଉ ହଂସ ନୁହଁ ତାରି ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଂସ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଇଏ ନଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦମୟନ୍ତୀର ସଂଯୋଗଟାକୁ ସେଇଠୁ ଶୁଣିଥିଲା ୟାଙ୍କୁ କହିଦେଲା ମୁଁ ସାରକୁ ଯିବିନି ମୋ କଥାକୁ ମୁଁ ଆସେ ଇଏ ଖାଲି କଣ ସେଇଠି ଦି ଚାରି ପଟ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଦୁଃଖି ଦେଲି ମୁଁ କାହିଁ ସେଟା ଅଧା ରହିବ ପାଲା ସରିଛି ଆଜି କାହିଁ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିବ ସବୁଟା ପଡ଼ିବ କାହିଁ ଉଠେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ କାମ ଏ ସଜ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିବେକ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ଇଏ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ବୁ କଟକ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାରି ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ହଉଛି ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିଦବ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଟିଭି ତିଆରି କରିଛି ଟିଭିଟା ଯୋଉ ଭଗବାନ କରିଛି ଭାଇ ଟିଭିଟା ଭଗବାନ କରିଛି ଫ୍ରିଜ ଭଗବାନ କରିଛି ନାଇଁ ଟିଭିଟା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରିଛି ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଥିଲା ଇଏ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଭଗବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଚ୍ଛା ରେଡିଓ ତାକୁ କିଏ ଆଉ ଇଏ ଫ୍ରିଜ ଭଗବାନ କରିଛି ଆଉ এইভাবে যন্ত্রটা নথিলা কিন্তু এই যন্ত্রর পরিকল্পনাটা ভগবান তাଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କରିଥିଲେ কোন কে করতে কেন କରିଥିଲେ টিভি 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 কে গলা টেলিভিশন কে গলা জন বেড় না খট জন বেড় টেলিভিশন জন বেড় টেলিভিশন গুড়া এমিয়া যন্ত্র কলে দূরদর্শন দূর জিনিসକୁ পাখেরে দেখিব দুবাই রে খেলা হবো ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ସରକାର ବସି ଟିଭି ଖୋଲିଲେ କେମିତି କୋହଲି ବାଡେଇଲା ଦେଖିବା ଦୂରଦର୍ଶନ ଦୂର ଜିନିଷଟାକୁ ପାଖରେ ଦେଖିବ ଦୂରଦର୍ଶନ କିଏ ଦେଖିଲା ଏ ଭାଇ କହିଲେ କିଏ ଦେଖିଲା ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ अर्थ बुझिया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडव कौरव सेनाबाई एकाठी हेले पचारे प्रथम गीता प्रथम बाच धृतराष्ट्र बाच धृतराष्ट्र पचारे संजय संजय मामका पांडव शैव मो कौरव एवं पांडव शैव पांडव माने किम कुर्वन्तु कोन करूछंती घसा घस करछु कोन करछंती आज्ञा संजय किनि कहलो युद्ध होउछ हरियाणा रे कुरुक्षेत्र हरियाणा ये बोलचंदी दी जण को हस्तिना दिल्ली जमुना कूल रे हरियाणा रे युद्ध ये दिल्ली रु केमि देखिबो केमि देखिला ये भुवनेश्वर रो सांसद प्राक्तन सांसद
बाबा दाढ़ी आ उठे बाड़ी बाड़ी प्रसन्न परसाणी हां बोले हरियाणा ज्ञान युद्ध क्षेत्र हला संजय देखिला टेलीविजन संजय देखिला टेलीविजन संजय देखिला टेलीविजन संजय देखिला टेलीविजन हरियाणा युद्ध क्षेत्र हां दिल्लीरू ये देखिला दूरदर्शन रो परिकल्पना हला ये देखिला टेलीविजन ए सज्जन हां एक गुणग्राही विवेक पंडित महोदय ये कहला फ्रिज गोटे एमतिया यंत्र नथिला सत हां शीतल भंडार जोटा यंत्र नथिला हां सेदिन इंद्रजित को मारिबो किए मारिबो 12 वर्ष खाई नथबो 12 वर्ष नारी मुह देखि नथबो 12 वर्ष सोई नथबो एमतिया पुरुष मिले लक्षण बोले 12 वर्ष खाइलु ना ना रे खाइली ना फल जाक तोड़ी के आने गोटाए भाग भाई आपण को दिए गोटाए भाग मो मां भाग ताकू दिए गोटाए भाग खाई ये खाइले के कोन भाई ना मो अपेक्षा करथा आइला बेले मो मां कहितला ई बड़ भाई तो बाप हां से भाउज तो मां हां जहा कहिए सेया करबू जा न कहिए करबू कहि बोली तमे दी जण जाक तो खाओ सब दिने हां दी जण को भीतर जणे किए कहिचो ए खाओ तू लखण बोली होइनी आदे तो होइनी आदे तो होइनी आदे तो कोनी कोकी हसी होई बिने तो खाई नाही खाओ खाई नाही केमि मु आदेश उल्लंघन करता बिना आदेश रे खाई ना खाई केमि प्रमाण रे ना जो ऋतुरे जो फल तोड़ीथली हां सब जाक फल रखिछि 12 वर्ष भितर कि रे 12 वर्ष भितर हनुमान गले हां फल देखिले 7 दिन फल कम थला ये 7 दिन खाई नहीं ताला 7 दिन मते खाइछि ना खाइनि किंतु 7 दिन फलटा कम थला 7 दिन फल आदो थोड़ा है हां 7 दिन नहीं खाइनि मो सेदी मुरे फल थोड़ा है से जाय ना जा 7 दिन फल तोड़िया को से जाई ना सेही 7 दिन फलटा कम थिला उणा हला हां फल थिला तो कोउ थिला हां कोउ थिला ओडी फल जाको कोउ थिला सब ऋतुर गोटा कोरड भितर कोरड जो कोरड द्वार मरे झरना ना बहुत थिला हां सेही कोरड भितर थिला ए जानि तो चिंता कले हरे लक्षण रो फल हां कोरड भितर रहला झरना बहुची किंति रहला ए ना कोरड रो तापमात्रा 0 डिग्री थिला फ्रीज परिकल्पना हो से कल्पना परिकल्पना যন্ত্র নহলে भी এই ভয়া পরিকল্পনা হইতলা ভগবান করতে এই যে বিশ্ব নিয়মটা কোটি কবললতা এই যে জগন্নাথ দারু ব্রহ্ম তাই ইচ্ছার সবু হব যে চাইবে মঞ্জ কইলে সে কম্বু কটক রাজা নাম জগন্নাথ এ চারি বর্ণে চৌবর্গ দেবাঙ্গ সমর্থ चारि वर्ण रे चौवर्ग तार एते कार ये देई दबो चारि बर्णे हो चौवर्ग दब कोन चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चौवर्ग चौवर्ग धर्म अर्थ काम मुख्य किए दबो जगन्नाथ दब ए नाइ तार कैपेसिटर नै जगन्नाथ दब हे आज जगन्नाथ कथा आपण बहुत सुनले जे से किछि न स्वर्ग द्वार अछि उठाए सेठी पोड़ा हले छुआरा दियो पार्टी को फोन करो ए वाह ए से घरे काई मेला बोलो से घरे काई मेला बोलो भाग काई मेला मुगो नाही काई गोडे पुदुचो कोदा बारिया तू पे सुवा से सोई बड़ सब हां सोई बड़ पाला आले का सब सोई बड़ सकाळ उठ वाह उठाए स्वर्ग द्वार अछि पुरी रे अनंग भीम देव हां इंद्र को चिट्ठी लिखले वर्षा हवा को हां
ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ନେଇକି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଘରେ କାହାକୁ ଦବ ସେଇଠି ଚିଠିଟା ପଳେଇଲା ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖାଇଲେ ତ କଣ କଲେ ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ କଣ ହଏ 60 ପଉଟି ଅନ୍ନକୁ 13 ପଉଟି ସହସ୍ର ନଉତି ପଣାକୁ ପୁଣି ଭୋଗ 60 ପଉଟି ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଭାତ ଡାଲି ବେସର ଖଟା ଶାଗ କ୍ଷୀରି 13 ପଉଟି ତରକାରୀ ପତ୍ର 1000 ନଉତି ପଣା ଖାଦି ମଗଜନରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଭଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ 56 ସବୁଦିନେ ଖାଆନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେବସେନାର ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାକ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା କହିଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ସବୁଦିନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି ଛୁଆର ଦେଖେ ଏଇଟା ଖାଉଛି କଣ କିଛି ଦଉନି କିଏ ଏଇଟା ଛୁଆର ଦିନେ ଛକି ଛକିକିରି ଥିଲା ଛୁଆର ନାଁ ମେଘମାଳିଆ ଛୁଆ ଦିନେ ଛକି ଛକିକିରି ଥିଲା